ba, ya. Ketika bertemu dengan ba, maka cara membacanya adalah diganti bunyi nun matinya dengan mim. Contohnya ada beberapa, diantaranya adalah mim ba'di. Asalnya min, nun mati, ke depannya ada huruf ba, maka cara membacanya bukan min ba'di, tapi mim ba'di. Kemudian juga ada kata ambia. Asalnya anbiya menjadi ambia. Kemudian sami'um basir. Asalnya sami'un tanwin, kedepannya ada huruf ba, huruf iklab, maka menjadi iklab, yaitu diganti bunyi tanwinnya menjadi huruf mim. Sami'um basir. Seperti itu. Saya biasa. نعم. والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء. القسم الثالث هذا أخذناه، وسبب الإقلاب هو سهولة النطق بالنون الساكنة والتنوين بقلبها ميما. يعني السبب هو سهولة النطق بها بقلبها ميما، لأن الميم تشارك الباء في المخرج والنون في الصفات. تشارك الباء في المخرج وتشارك النون في الصفات. وكذلك إظهار النون الساكنة والتنوين عند الباء فيه ثقل على اللسان، لا تستطيع أن تقول سميع بصير من بعد، فيه ثقل على اللسان. وكذلك الأمر بالنسبة للإدغام والإخفاء، فكان الإقلاب ليسره وسهولته. نعم. Tambahannya dari penjelasan tentang iklab ini, yang ketiga ini, bahwa ketika nun mati bertemu ba, tanwin juga ketika bertemu ba, maka dirubah menjadi mim. Kenapa? Karena mim itu berdekatan dengan huruf ba dalam mahraj dan juga sifat. Kemudian juga agar menghindari kesulitan, karena kalau dibacanya tidak diganti akan kesulitan, seperti sami'un basir atau min ba'di, itu akan lebih mudah ketika dibacanya iklab atau diganti dengan mim. Maka ini menjadi alasan sebab kenapa dirubah atau adanya hukum iklab, yaitu dirubah bunyi nun mati atau tanwin menjadi huruf atau bunyi mim, agar lebih ringan dan juga lebih nyaman ketika dilafadzkan. Saya biasa. والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل. أي القسم الرابع هو الإخفاء عند الفاضل من الحروف، أي عند ما تبقى من الحروف بعد أن نخرج أحرف الإظهار الحلقي والإدغام والإقلاب، ما يتبقى يكون من حروف الإخفاء. واجب للفاضل أي أداء حكم الإخفاء واجب لمن أصبح فاضلا بتعلم أحكام التجويد. نعم. Baik, yang keempat, yang terakhir pada bait ke-14 ini, saya dan juga mu'alif ini menyampaikan warobi'u al-ikhfa'u indal fadili. Yang keempat adalah hukumnya disebut ikhfa. Namanya ikhfa, atau bahasa Indonesianya samar atau tersembunyi. Kenapa? Nanti akan dijelaskan. Jadi yang keempat hukum dari nun mati dan tanwin adalah ikhfa namanya. Indal fadili maksudnya ikhfa itu hurufnya adalah sisa dari huruf-huruf yang sudah terambil ke 3 hukum sebelumnya. Tadi ke hukum idgham ada 6, ke idgham 6, kemudian ke iklab 1. Nah, sisanya dari huruf hijaiyah itu semuanya masuk ke huruf ikhfa. Nah, minal hurufi wajibun lil fadili, dan ini harus menjadi pengingat ataupun harus dikuasai oleh orang-orang yang al-fadil, yang punya kelebihan, punya kemuliaan dengan mengetahui, mempelajari dan faham dari ilmu tajwid Al-Qur'an. Jadi sisanya
huruf ikhfa itu ada 15, yaitu sisa dari huruf-huruf yang sudah masuk ke dalam 3 hukum sebelumnya. Demikian. Taib ya Syekh. صف ذا ثنى كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. بعض النسخ صف ذا ثنى بالتنوين زد في تقى من غير تنوين، هذه في بعض النسخ. إذن هذه كل حرف من كل كلمة، أول حرف من كل كلمة، هذه هي حروف الإدغام، حروف الإخفاء. والإخفاء هو النطق بالحرف بصفة بين الإظهار والإدغام من غير تشديد مع بقاء الغنة. وإذا جاءت النون الساكنة أو التنوين، إذا جاء بعد النون الساكنة والتنوين أحد هذه الأحرف فإننا نخفي. إذن الإخفاء هو النطق بالحرف بصفة بين الإظهار والإدغام عار عن التشديد مع بقاء الغنة. نعم. Baik. Yang berikutnya bait yang ke-16 itu penjelasan tentang huruf-huruf dari huruf ikhfa yang 15 tadi. Yaitu bunyinya ada sifda sana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban jid fituqa do 5. Itu potongan-potongan, kalau kita potong itu bagian dari huruf-huruf ikhfa tadi. Misalkan sif itu berarti di situ ada huruf shad, huruf da, kemudian berikutnya ada sa, dan selanjutnya huruf-huruf ikhfa itu tergabung dalam kalimat atau bait yang ini. Jadi kalau para penyimak atau para peserta ditanya, kalau sudah hafal ini, ketika ditanya apakah huruf ikhfa itu, mudah, tinggal sampaikan saja bait ke-16 ini. Itu isinya adalah tentang huruf-huruf ikhfa yang 15 jumlahnya. Dan ikhfa ini juga saya menjelaskan adalah antara idgham dan idhar. Jadi sifatnya ataupun melafalkannya itu antara idgham dan idhar. Begitu. Saya bisa. يسمى إخفاء حقيقيا لتحقق الإخفاء فيه أكثر من غيره، فذات النون الساكنة والتنوين تكاد تكون معدومة ولم يبق منها إلا الغنة. إذن لتحقق الإخفاء فيه أكثر من غيره. وسبب الإخفاء أن النون الساكنة والتنوين لم يقرب مخرجهما من مخرج حروف الإخفاء. إذن يوجد بعد، مثل لم يقرب مثل أحرف الإدغام فيكون الحكم إدغام، ولم يبعد مخرج النون الساكنة والتنوين عن هذه الأحرف كبعده عن مخرج حروف الإظهار فيكون إظهار. لذا كان لهما حكما متوسطا بين الإظهار والإدغام وهو الإخفاء. إذن الإخفاء يكون وسط بين الإظهار والإدغام. نعم. طيب. Ikhfa ini disebut dengan ikhfa hakiki karena ini ikhfa yang memang hakikatnya ikhfa, bukan dari yang lain, dan juga disebut tadi antara ikhfa atau antara izhar dan idgham. Jadi ikhfa itu adalah hukum antara izhar dan idgham, tidak terlalu jauh dengan huruf tanwin nun mati dan tanwin beserta hurufnya juga tidak terlalu dekat. Jadi antara izhar dan idgham itu ikhfa hakiki. Jadi ketika membacanya ikhfa ini, jadi nanti nun mati atau tanwin itu masuk ke dalam makhraj huruf ikhfa-nya. Maka nanti ada pembagiannya lagi dari ikhfa ini. Taib ya Syekh. أحكام النون والميم المشددتين وغن ميما ثم نونا شددا وسمي كل حرف غنة بدا. يجب عليك أيها القارئ إظهار غنة الميم والنون حال تشديدهما، مثل من الجنة والناس ثم. ومن الجدير بالذكر أن صفة الغنة موجودة في النون والميم الساكنتين والمشددتين، إلا أنهما في المشددتين أظهر وأوضح.
وسمي كلا حرف غنة بدا، أي أن النون والميم المشددتين يسمى كل منهما حرف غنة مشدد. وهناك من يطلق عليها على كل منهما حرف أغن مشدد، حرف أغن مشدد. وقوله بدأ أي ظهر، وهذا لتكملة البيت. وتعرف الغنة بأنها صوت أغن أو أرن ذو رنين مركب في النون والميم، يخرج من الخيشوم من أعلى الأنف وأقصاه من الداخل، ولا عمل للسان فيه، ومقدارها حركتان فقط. نعم. Ya, selanjutnya pada bait ke-17 ini judulnya adalah ahkamul mim wa nun al musyaddadatain. Jadi bait yang ke-17 ini isinya adalah tentang hukum gunnah. Hurufnya ada dua, yaitu huruf mim dan huruf nun. Nah, di sini disebutkan bahwa huruf mim dan nun ini disebut huruf gunnah dan bertasdid. Jadi ketika nun dan mim bertasdid itu harus gunnah. Cara membacanya adalah ditahan sampai 3 harokat. 3 harokat maksudnya. Contohnya seperti lafaz minal jinnati wan nas. Nah, ketika membaca jinnati itu ada nun yang bertasdid, maka cara membacanya harus dengan gunnah, yaitu ditahan 3 harokat, jangan langsung. Itu cara membaca nun bertasdid, juga mim yang bertasdid. Kemudian keduanya itu lahirnya atau makhrajnya adalah dari haisum, dari rongga hidung, bukan dari lisan atau dari mulut. Sehingga harus ada, ketika melafalkan gunnah ini harus ada getaran suara lewat hidung. Dan tidak bisa terjadi pelafalan gunnah ini kalau hidung ditutup misalkan. Nah, kalau ketika hidung ditutup tetapi masih keluar bunyinya, berarti itu tidak sesuai pelafalan gunnahnya. Itu cara prakteknya. Jadi coba kalau mempraktekkan bunyi gunnah yang tepat, maka coba lafalkan, kemudian hidung ditutup, maka kalau tidak keluar bunyinya berarti tepat penggunaan atau pelafalan gunnahnya. Kalau masih keluar berarti belum tepat, karena makhrajnya dari haisum atau dari hidung untuk mim dan nun atau gunnah ini. Jadi ini bait khusus tentang nun dan mim yang bertasdid, disebut juga dengan gunnah. Cara bacanya jangan salah, harus ditahan sampai 3 harokat. Minal jinnati wan nas. Nah, jadi harus ada jeda. Taib, itu tentang gunnah. Ya, Syekh. نعم. والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء لا ألف اللينة لذي الحجاء. والميم إن تسكن أي الميم الساكنة، وهي ميم خالية من الحركة، سكونها ثابت وصلا ووقفا، وتقع متوسطة ومتطرفة في الاسم أو الفعل أو الحرف، مثل الحمد، أنعمت، أم حسبتم، لكم ما. تجي قبل الهجاء لا ألف لينة، أي إن الميم الساكنة تقع قبل حروف الهجاء غير الألف اللينة أي ألف المد، لأنه لا يسبقه إلا مفتوحا. وكذلك لا تقع الميم الساكنة قبل ياء المد، لأنه لا يسبقها إلا مكسورا، ولا تقع قبل واو المد، لأنه لا يسبقها إلا مضمومة. ومعنى ذلك لا يمكن أن تقع الميم الساكنة قبل أحد حروف المد الثلاثة. إذن تجي قبل الهجاء، أي أن الميم الساكنة تقع قبل حروف الهجاء، ولكنها لا يمكن أن تقع قبل أحد حروف المد الثلاثة. لذي الحجة أي لصاحب العقل والفطنة، وذكر هنا لتكملة البيت. نعم. Ya, baik. Berikutnya ini penjelasan untuk judul yang baru, yaitu judulnya Ahkamul Mim Sakinah.
yaitu hukum-hukum mim sakinah itu sukun atau mati. Jadi bait-bait di bawah ini adalah penjelasan tentang hukum-hukum mim yang mati. Hukum mim mati. Ada beberapa hukum dijelaskan dalam bait-bait berikut. Yang pertama pada bait ke-18 ini, wal mimu intaskun taji qabla hija, dan mim intaskun apabila sukun atau mati datang, taji itu datang qabla hija sebelum huruf hijaiyah. Nah, jadi ketika ada mim yang mati kemudian adanya sebelum huruf hijaiyah, maka itu masuk ke dalam hukum mim mati. Nah, semua huruf hijaiyah akan terhukumi dengan hukum mim mati dan akan terbagi seperti halnya juga hukum nun mati. Di atas kan sudah dibahas hukum nun mati ada beberapa. Nah, untuk hukum mim mati juga sama, ada beberapa kaitannya dengan menghadapi huruf hijaiyah yang mana hukumnya menjadi apa. Nah, itu semua huruf hijaiyah. Tetapi ada huruf hijaiyah yang dikecualikan dari hukum mim mati ini, yaitu pada bait berikutnya ataupun lanjutannya la alifi laina, yaitu hukum mim mati ini tidak terjadi pada huruf mad, yaitu alif laina juga wau ya. Nah, jadi hanya kepada huruf hijaiyah yang lain, tidak pada huruf-huruf mad. In lidil hija artinya menurut orang-orang yang berakal, orang-orang yang paham tentang hukum ini. Jadi sekali lagi ada hukum yang berikutnya, yaitu hukum mim yang mati ketika menghadapi huruf-huruf hijaiyah, maka seperti apa harus melafalkannya dan apa nama hukumnya. Itu akan dijelaskan pada bait-bait berikutnya. طيب شيخ. نعم. أحكامها ثلاثة لمن ضبط: إخفاء إدغام وإظهار فقط. أن أحكام الميم الساكنة ثلاثة فقط: الإخفاء والإدغام والإظهار. وقوله لمن ضبط أي لمن حفظ وأتقن. فالأول الإخفاء عند الباء وسمه الشفوي للقراء، والأصل أن تكون الشفوي وتكون بفتح الفاء، ولكن للضرورة الشعرية سكنت. فالأول الإخفاء عند الباء، أي أن الحكم الأول هو الإخفاء، يكون عند حرف الباء، وإذا جاء بعد الميم الساكن حرف الباء أخفيت الميم بغنة، ولا يكون ذلك إلا في كلمتين: فاحكم بينهم أم بظاهر، هكذا. وسمي الشفوية للقراء، وسمي هذا الإخفاء كما يسمى عند القراء الإخفاء الشفوي، وذلك لخروج الميم والباء من الشفتين. وسبب الإخفاء الشفوي هو التجانس بين الميم والباء، فهما متحدان في المخرج، مشتركان في أكثر الصفات. نعم. Baik, pada bait yang ke-19 saya menjelaskan tentang mim mati ini. Bunyi baitnya akamuha salah satun liman dobat. Akamuha, hukum-hukum dari mim mati ini ternyata ada 3 saja. Kalau tadi nun mati ada 4, kalau di sini ada 3. Hukum yang termasuk ke dalam hukum mim mati ada 3. Liman dobat bagi yang mau menghafalnya. Yang pertama ihfaun, ihfa. Yang kemudian idgham, wa idhar dan ikhar. Fakot saja. Artinya saja, fakot. Jadi hukum mim mati itu hanya 3 saja. Terbagi menjadi 1 ikhfa, yang kedua idgham, dan yang ketiga adalah idhar. Selanjutnya yang bait berikut ke yang ke-20, fal awwalul ikhfa'u indal ba'i. Nah, yang pertama adalah hukum dari mim mati ini hukumnya ikhfa. Ikhfa
Kapan itu? Yaitu ketika mim mati bertemu dengan huruf ba. Berapa hurufnya? Hanya ba saja, hanya satu. Jadi ketika mim mati bertemu dengan huruf ba, maka hukumnya itu adalah ikhfa. Dan ikhfanya kalau yang tadi di hukum nun mati namanya ikhfa hakiki, kalau ini namanya ikhfa syafawi. Ilil qura menurut para ahli bacaan, ahli tajwid, ahli Quran, ahli tahsin disebut sebagai ikhfa syafawi, yaitu ketika mim mati bertemu dengan huruf ba. Contohnya fahkum bainakum. Itu fahkum itu ada mim mati. Mim mati bertemu dengan huruf kedepannya yaitu ba. Nah, ketika bertemu dengan huruf ba, maka hukumnya adalah ikhfa. Maka cara membacanya adalah diikhfakan atau disamarkan. Caranya menurut para ahli tajwid adalah dengan membuka bibir sedikit saja sehingga terjadi suara ikhfa. Fahkum, jadi bukan fahkum, bukan ke mim, tapi dibuka sedikit. Fahkum bainakum. Nah, itu hukumnya ikhfa yang pertama dari hukum mim sakinah atau mim mati. Baik ya, Syekh. نعم. والثاني إدغام بمثلها أتى وسمه إدغاما صغيرا يا فتى، وفي بعض النسخ وسمي إدغاما. والثاني إدغام، الحكم الثاني من أحكام الميم الساكنة هو الإدغام. بمثلها أتى أن يكون الإدغام إذا أتى بعد الميم الساكنة مثلها أي ميما أخرى تكون متحركة نحو لكم ما وكنتم مؤمنين. وعليه إذا وقع بعد الميم الساكنة ميم متحركة وجب الإدغام بغنة مقداره حركتان فينطق بالميم الثانية مشددة. وسمي إدغاما أو وسمه إدغاما صغيرا يا فتى، أي سمه الإدغام الصغير، وسمي بذلك لكون الحرف الأول ساكن والثاني متحرك. وسبب الإدغام هنا التماثل بين الميم والميم، لذلك يسمى إدغام مثلين أو متماثلين، ويسمى أيضا إدغاما شفويا لأنه يخرج من الشفتين. ويا فتى هذه لتكملة البيت. نعم. Baik, berikutnya yang kedua. Ya. Yang kedua pada bait ke-21 bunyinya wasani, yang kedua idghamun adalah idgham. Jadi tadi yang pertama ikhfa, yang kedua hukumnya adalah idgham. Bimisliha ata, dengan persamaannya akan datang. Maksudnya hukum yang kedua dari mim mati ini namanya adalah idgham. Apa hurufnya? Nah, hurufnya sama, cuma satu, yaitu hurufnya adalah mim. Jadi ketika mim mati bertemu dengan huruf mim, maka hukumnya idgham. Di sini baitnya ada kata bimisliha, maksudnya dengan semisal hukum mim mati. Jadi mim lagi. Jadi mim mati ketemu dengan mim, maka itu hukumnya idgham. Disebut juga idgham sogir, atau juga disebut karena ini sama-sama ada mim dua, yang satu sukun, satu berbaris, mim dan mim, maka disebut juga idgham mislain, yaitu idgham yang semisal mimnya, atau idgham mutamasilain, idgham yang sama persis dua huruf yaitu mim dan mim. Yang pertama mimnya sukun, yang kedua mimnya hidup, dan cara membacanya diidghamkan atau dimasukkan. Jadi ada tasdidnya untuk membaca idgham ini. Itu yang hukum yang kedua dari hukum mim mati menghadapi satu huruf yaitu mim, namanya idgham. Baik, Syekh.
نعم. والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسمها شفوية. أي الثالث هو القسم الثالث من أحكام الميم الساكنة هو الإظهار في البقية من أحرف، أي إن حروف الإظهار هي البقية من الحروف بعد أن نخرج حرفي الإخفاء والإدغام الباء والميم، وعليه فإن حروف الإظهار 26 حرفا. إذا جاء أي منها بعد الميم الساكنة كان الحكم الإظهار. وسبب إظهار الميم الساكنة هنا بعد مخرجها وصفاتها عن المخارج وصفات أكثر حروف الإظهار. ومن الأمثلة: يمترون، الظمآن، كنتم صادقين. وسمها شفوية، أي يسمى هذا الإظهار شفويا أو شفويا لأن الميم وهي الحرف المظهر تخرج من الشفتين، لأنها تخرج من الشفتين. واحذر لدى واو وفاء أن تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي. وفي بعض النسخ يعني والاتحاد. وقال الشيخ الجمزوري رحمه الله في كتابه فتح الأقفال: يصح تنوين وفاء أي وفن النظم. وهو قال وفاء هذا أسهل يعني لقربها والاتحاد فاعرفي. وضع في بعض النسخ والاتحاد فاعرفي، أي احذر أيها القارئ من إخفاء الميم الساكنة قبل الفاء بسبب قربهما في المخرج، مثل هم فيها. بعض النسخ يقول هم فيها يخفي. واحذر كذلك إخفاء الميم الساكنة قبل الواو بسبب اتحادهما في المخرج، حسابهم وهم. في بعض الناس يقولون حسابهم وهم، هذا يعني خطأ. وقوله فاعرفي أي اعرف ذلك أيها القارئ. نعم. Ya, ini di akhir dari hukum mimati mimati ini, wasalisul idhar, tentang idhar ini. Nah, tadi hukum yang dua di atas, ikhfa dan juga idgham, itu masing-masing satu hurufnya. Nah, untuk yang ketiga, wasalisul idhar, yang ketiga hukumnya disebut idhar syafawi. Nah, hurufnya adalah al-baqiyah. Al-baqiyah itu sisanya. Jadi, wasalisul idharu fil baqiyah, yang ketiga hukumnya disebut idhar fil baqiyah pada huruf-huruf sisanya dari mim dan ba. Jadi semua huruf hijaiyah selain mim dan ba itu hukumnya idhar syafawi ketika sebelumnya ada mim mati. Jadi ketika sebelumnya ada mim mati menghadapi huruf selain huruf mim dan ba, maka namanya adalah idhar syafawi. Hukumnya idhar. Artinya idhar apa? Yaitu jelas. Jadi jelas bunyi mim matinya, bunyi M-nya, bunyi huruf M-nya itu jelas. Min ahrufi wasamiha syafiyah. Jadi disebut idhar ini adalah idhar syafawi. Jadi pokoknya mudah dalam pikiran kita, ketika ada mim mati, maka tinggal kita ingat saja ke depannya huruf apa nih. Kalau huruf ba jelas pasti ikhfa. Kalau huruf mim pasti idgham. Nah, kalau selain huruf yang dua itu, maka itu pasti hukumnya adalah idhar syafawi. Cara membacanya diidharkan atau dijelaskan, yaitu bunyi mimnya yang jelas. Nah, pada akhir bait, pada nomor 23, wahdar ladai wawin wafa'in antah tafi. Nah, dari sekian huruf itu, hanya ada dua huruf yang Syekh Jamzuri, pengarang kitab ini, mewanti-wanti. Hati-hati katanya, wahdar. Wahdar itu artinya hati-hati, ada wawin wafa'in, yaitu ketika mim mati menghadapi dua huruf, yaitu waw dan fa. Nah, ini harus disamarkan, tahtafi. Itu disamarkan. Kenapa? Karena
kedekatannya makhraj dari mim ini dengan dua huruf ini, yaitu huruf wawu dan huruf fa ini. Maka ini dikecualikan dari sekian huruf itu, dua huruf ini harus disamarkan. Contohnya hum fiha, maka cara membacanya wahum fiha, wahum fiha. Kemudian hisabuhum wahum. Hisabuhum itu mim mati, kedepannya wahum ada huruf wa, maka ini disamarkan. Sementara yang lainnya, yang sisanya, maka cara membacanya adalah diidharkan, namanya huruf atau hukum idhar syafawi. Jadi kesimpulannya ada 3 dari hukum mim mati ini. Hukum yang pertama adalah ikhfa syafawi, kemudian juga ada idgham. Idgham juga disebut idgham mutamasilen karena sama-sama mim. Yang ketiga adalah idhar syafawi, yaitu ketika bertemu dengan huruf hijaiyah selain huruf mim dan huruf ba. Demikian. Taib ya Syekh. نعم جزاك الله خيرا بارك الله فيك. الآن إن شاء الله يعني سأسمع من الإخوة الذين حفظوا إذا كان هناك من حفظ، وأكرر لهم الأبيات الجديدة إن شاء الله. هل يوجد أحد حفظ النظم؟ Taib. Sampai segitu dulu untuk pembahasannya. Nah, sekarang kita akan kembali, saya akan membacakan, dan bagi yang hendak menghafalnya, nampaknya mungkin semua juga ingin menghafalnya ya. Kita ikuti Syekh untuk melafalkan bait-bait yang sudah dibahas tadi. Tapi biasanya nampak adunnu kullu mushtarikin yani yuhib an yahfadun. نعم. هم كم واحد حفظ الأبيات الماضية من 1 إلى 17؟ Taib. Ada yang sudah hafal yang minggu kemarin? Ana ya Syekh. Taib. Taib, hunak yani man yujarib ya Syekh. كم؟ Ada berapa lagi siapa? 1. Siapa lagi? 2, 3, Insyaallah. 5, Ana. 6, lagi Ana Syekh. 7, 8. Kasir ya Syekh? كثير. طيب. 6. لا نريد أن نسمع لهم الآن، سأسمع لهم في آخر الدورة إن شاء الله، ولكن الآن أكرر معهم بعض الأبيات إن شاء الله. Baik, saya akan mengulang beberapa bait yang telah dibahas. Baik, Syekh. نعم أنا سأقرأهم يقرؤون خلفي. Baik. Kita akan mengikuti apa yang dibaca oleh Syekh. أحكام الميم والنون المشددتين. أحكام الميم والنون المشددتين. نعم كرروا خلفي. أحكام وغن ميما ثم نونا شددا وسم كلا حرف غنة بدا. وغن نونا شددا أحكام الميم الساكنة. أحكام الميم الساكنة. أحكام الميم الساكنة. والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء لا ألف اللينة لذي الحجاب. والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء. أحكامها 3 لمن ضبط إخفاء إدغام وإظهار فقط. أحكامها فالأول الإخفاء عند الباء
وسمه الشفوي للقراء. الأول والثاني إدغام بمثلها أتى وسم إدغاما صغيرا يا فتى. والثاني إدغاما صغيرا يا فتى. والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسمها شفوية. والثاني الإظهار في البقية من وسمها شفية. واحذر لدى واو وفاء تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي. جزاكم الله خيرا. إذا إن شاء الله في المرة القادمة نقرأ نحفظ إلى هنا إن شاء الله. بارك الله فيكم جميعا وجزاكم الله خيرا، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والقبول. وجزاكم الله خيرا يا Syekh. Amin, amin wa iyyakum. Iya, alhamdulillah. Demikian kita sudah sampai pada bait yang ke-23. Nashkurukum ya Syekh. Terima kasih kepada Syekh dan mudah-mudahan ini menjadi ladang amal kita untuk memahami lebih dalam lagi Al-Quran dengan memahami tajwidnya dengan kitab Tuhfatul Atfal ini. Baik, terima kasih semua yang sudah berpartisipasi. Mudah-mudahan ini bisa dihafal ya, insya Allah. Dan diterapkan juga dalam kita mengaji atau membaca Al-Quran. Jadi apa yang sudah didapat dari hukum-hukum tadi langsung diterapkan, langsung dipraktekkan. Selain juga dihafal. Enaknya ketika dihafal baitnya ini, kita akan mudah. Seperti tadi ketika ditanya apa huruf idhar halak apa saja, tinggal baca saja baitnya, hamzun, fahaun, dan seterusnya. Baik, sekali terima kasih kepada semua. Mudah-mudahan menjadi ladang amal kita semua. Kita akan kembali bertemu di pekan yang akan datang. Kita akhiri dengan akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayyakumullah. Hayyakumullah jami'an. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Manzumatul muqaddimah